ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇଆ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସିଥିଲି, ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ନଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ। ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିଦେବି। Ishu, what you are doing? Shoe. Okay. Shoe in your shoe. It is your shoe. ତମେ ଏମିତି କହୁଥିଲ କରିବାକୁ? ହଁ ମୁଁ ନୋବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ପୁଅ ତ सुन। हाँ अरे हाँ हेला हेला था। Yes, Gisu, once more. हेलो भितर भितर ऐसे ये जो ये भितर खाया रूम भितर। हाँ मो पुओ को बा धरिकी बसची। Risu, say hi. Risu. Risu, say hi, Risu.
ସମସ୍ତେ ଭିତରୁ ଯାଅ ଭିତରୁ। ଯିବା ନା ଏବେ ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ
फुल मालाटा खाली लुक करो एपटू टिके लुक करो टिके लुक करो एड लुक करो एड तीन जण लुक करो तीन जण लुक करो देखा देखा भाग जा देखा लेसा गुड़ो कथा कर दियो यार देखले हाथ दिरा लगे टेबल गोड़ा टिके टिके रो टिके कोड लगे कोडी स्मरी मुझे रेडी Gracias.